Esta mañana continuamos con nuestra serie en el libro de Tesalonicenses. And this morning we're going to continue our study through the book of Thessalonians. Y hemos titulado nuestra serie en el libro de Tesalonicenses Maranata, Cristo viene. And we have titled this series of Thessalonians, Christ is Coming, Maranatha. Porque en verdad, Maranata, Cristo está a la vuelta de la esquina. Because the truth is that Maranatha, Christ is coming, is right around the corner. En cualquier momento el Señor aparece en las nubes And in any moment, God could appear in the clouds para llevarse su iglesia. to take up his church. Así que hay que estar listos y preparados. Amén. And so we need to be prepared and ready. Nuestros versos de hoy vamos a hablar acerca de permanecer firme. And today our verses are going to talk about remaining firm. Firme ante cualquier situación. So firm in any situation. Pero muchas veces queremos permanecer firme en cosas que son incorrectas. But oftentimes we want to remain firm in things that are not correct. Queremos mantenernos firmes en una posición donde estamos equivocados. We want to remain firm in a position that is actually wrong. Y eso nos hace ser tercos. And this makes us become stubborn. Y esto me lleva a recordar una historia real And this reminds me of a real story. en la Armada de los Estados Unidos. And it had to do with the infantry in the United States. Esta es la transcripción de una conversación de radio And this was a transcript of an actual radio conversation entre un barco de la Armada estadounidense that was between a U.S. Navy ship y las autoridades canadienses and through the Canadian Authority. frente a las costas de Terranova, y esto sucedió en octubre de 1995. And this took place on the coast of Newfoundland in October 1995. La conversación radial difundida por el jefe naval en octubre de el 95. And so this radio conversation was released by the Chief Naval Operation in October of 1995. Los estadounidenses desvíen su rumbo 15 grados hacia el norte para evitar una colisión. And so the Americans said, please divert your course by 15 degrees so we can avoid a collision. Los canadienses les recomendamos que desvíen su rumbo 15 grados hacia el norte para evitar que choquen. And the Canadians said, we recommend that you divert your course by 15 degrees to the south to avoid collision. Los estadounidenses, este es el capitán del barco de la Armada de los Estados Unidos. Repito, desvíen su rumbo. And the Americans said, this is your captain of a U.S. Navy ship, and I say again, divert your course. El canadiense, no, repito, ustedes desvíen su rumbo. And the Canadian said, no, I say again, you need to divert your course. El estadounidense dijo, este es el portaaviones U.S. Lincoln, el segundo buque más grande de la flota atlántica de los Estados Unidos. And the American said, this is the aircraft carrier of the USS Lincoln, the second largest ship in the United States in the Atlantic Fleet. Nos acompañan 3 destructores, 3 cruceros y numerosos buques de apoyo. And we are accompanied by 3 destroyers, 3 cruisers, and numerous support vessels. Sí, exijo que cambien su curso 15 grados al norte, es decir, 5 grados norte, o se tomarán contramedidas para garantizar la seguridad de nuestro barco. So I demand that you change your course 15 degrees north. That's 1/5 degrees north, or countermeasures will be taken to ensure the safety of our ship. Los canadienses, señor, esto es un faro, por favor desvíe su rumbo. And the Canadian said, sir, this is a lighthouse. Please divert your course. Muchas veces nosotros podemos ser iguales de tercos que este capitán, And so oftentimes we can be just as stubborn as this ship captain. porque queremos mantenernos en nuestra postura aunque estemos equivocados. Because we want to maintain ourselves in our position so that we don't have to change. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar sobre qué sí tenemos que, o dónde más bien sí tenemos que quedarnos firmes para no estar equivocados. And so today, God's word is going to tell us where we need to stay firm and where we need to move. Así que si estás tomando notas, por favor, el título aparece aquí en tus pantallas y es Mantente firme. And so if you're taking notes with us today, your title is on the screen and it is called Stand Firm. Si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón es Mantente firme. So if you're taking notes with us today, our title is Standing Firm. Y vamos a estar viendo segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
versos 13 al 17. And today we're going to be in our Bibles in 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 through 17. Verso 13 al 17. So verse 13 through 17. Y también en esta sección nos vamos a topar con tres razones para mantenernos firmes. And also today we're going to come up with 3 reasons to stand firm. Tres razones para mantenernos firmes. So 3 reasons to stand firm. Abre tu Biblia con nosotros, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y comenzamos leyendo el verso 13. So please open your Bibles to verse 13 and we're going to start reading. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Oremos. So let's pray. Padre, habla a nuestro corazón esta mañana. So Lord, speak to our hearts this morning. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, And I ask in Jesus' name, Lord, que tú hables a nuestra vida y que produzca un cambio verdadero. that you would speak to our lives and that you would produce a real change. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Recordemos el contexto de esta carta para que podamos entender un poquito mejor. So we need to remember a little bit the context of this letter so that we can understand what's going on better. Recordemos que Pablo está combatiendo las falsas doctrinas que se estaban infiltrando en su plantación. So remember that Paul was having to combat the false doctrines that had entered into his church plant. Y les da argumentos sólidos sobre la venida del anticristo para que estén alertas. And he gave good arguments about the Antichrist so that the people could be on alert. También recuerda que Pablo habló que había algo que detenía la venida del anticristo. And remember that Paul spoke about something that was stopping the coming of the Antichrist. Y llegamos a la conclusión que era la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, o sea, los cristianos, todos ustedes. And we came to the conclusion that it is the body of Christ or the church of Christ, which is each and every believer. Y también hablamos que este anticristo no se mueve por su propio poder, And we remember that the Antichrist does not move based on his own power, sino que Satanás está detrás de él para darle el poder a hacer grandes señales y grandes milagros. but that Satan is behind the Antichrist to help him do great miracles and have great power. Pero Pablo también nos dijo que todo esto era parte del plan de Dios, But Paul also told us that all of this is part of God's plan. que era la manera como Dios va a purificar a aquellos que en verdad creían en él. So that it was a means of purifying the people, those who believe in God. Es decir, Dios va a purificar su iglesia And it's to say that God is going to purify his church. y va a darles el castigo justo a todos aquellos que decidieron seguir al padre de la mentira, es decir, a Satanás. And that he was going to give just judgment over those who decided to follow the Father and not the lie of Satan. Y para animar a su plantación de iglesia con verdades, Pablo les va a hablar y les va a decir dónde deben de quedarse firmes. And Paul also wanted to encourage his church plant with the truth and to help them walk as Christians. Y es aquí donde retomamos nuestra historia. Leamos una vez más el verso 13. And this is where we take back our story today. So let's read verse 13. Después de todo, Pablo les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. So, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Hermanos, este verso lo vamos a dividir o quebrar en varias secciones, So, my brothers and sisters, we are going to divide this verse into different sections porque este verso está lleno de verdades para nosotros el día de hoy. because this verse alone is filled with so many truths. Quiero leer este verso
pero nos vamos a enfocar en las palabras claves. So we're going to read the verse again, but we want to focus on the clear words. Y aquí en tus pantallas te voy a enseñar cuáles son estas palabras claves en las que nos vamos a enfocar. And so up on your screen, we're going to put the words that are key to this section. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, número 1, amados por el Señor, de que Dios os haya, número 2, escogido desde el principio para, número 3, salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. So, but we are bound to give thanks to God always for you. Ahora en inglés, perdón. Oh, okay. Well, now in English. So we are bound to give thanks to God always for you. The number one reason is, brethren, beloved by the Lord, because from the beginning you were chosen for your salvation through sanctification by the Spirit and the belief in the truth. Lo primero que vemos aquí es que Pablo, para quitar el enfoque de la persecución So what we can see Paul doing here is in order to take their focus off persecution, y también para todo lo que decían estas falsas doctrinas acerca de la venida de Jesús y la gran tribulación, and also to combat the false doctrines that were coming in and the worries of the Great Tribulation. Pablo enfoca a sus discípulos, a los cristianos en Tesalónica, animándolos por su fe en Cristo. So Paul instead chose to focus and to encourage those that were going to the church on Christ. Entonces Pablo les dice, ustedes deben de ser agradecidos porque son, número 1, amados por el Señor. And so Paul first said that you should actually be thankful to God because you are loved by God. Pablo les recuerda que son amados por Dios. So Paul is reminding them that they are loved by God. Y cuando dice que son amados por Dios, está hablando de la palabra agapeo o agape, que es amor incondicional. And so when Paul tells them that they are loved by God, he's talking about agape love. Entonces lo que Pablo está diciendo, ustedes son amados incondicionalmente por Dios. And so what Paul is saying is that you are loved unconditionally by God. Dios, a través de toda la Biblia, habla de su amor incondicional hacia el hombre. So God, throughout the whole Bible, talks about his unconditional love for mankind. Y Pablo sabía que el amor de Dios era mayor que el pecado del hombre. And Paul knew that the love of God is greater than the sin of man. Por eso les anima a creer o a que crean que son amados por Dios. And that's why he wanted them to believe or start believing that they were loved by God. Y que no se van a quedar en la tierra para pasar la gran tribulación. And that no one would be left behind on earth when the Great Tribulation. El amor de Dios es tan grande para aquellos que deciden seguirle, And so the love of God is so great for those who decide to follow him. que no importa qué tan grande es tu pecado, And it doesn't matter how great your sin is. Dios siempre está dispuesto a perdonarlo y darte salvación. God is always willing and able to give you forgiveness and salvation. Quiero que leas conmigo un verso famoso. Yo sé que ya todos se lo saben. And I want to read a famous verse for you. I know that all of you know it. Este verso se encuentra en Juan 3:16. And we find this in John 3:16. Dice, porque de tal manera agapeo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So for God so loved, agape love, the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. El apóstol Juan utiliza el mismo verbo para amó que Pablo en segunda de Tesalonicenses. So John is using the same word of love, agape love, that Paul is using here in Thessalonians. Entonces Juan habla que tan grande fue el amor incondicional de Dios, And so John is here talking about how great the love of God is, que entregó lo más grande y preciado que tenía, su Hijo Jesús, para salvar a un pecador como tú y como yo. that he gave up the most precious thing that he had, his Son, for my sin and for your sin. Regresando a nuestro texto base, Pablo les recuerda qué tan grande es el amor de Dios por ellos, que deben de darle gracias a Dios. And so returning to our text, Paul is once again reminding them how great God's love is and to go with him. Continuando con el mismo verso, la segunda parte, Pablo les dice que son
escogidos desde el principio. And now moving on to the second part, Paul reminds them that they are chosen from the beginning. Esto es importante para que ellos supieran que no son olvidados, And this was to remind them that they are not forgotten, sino que desde el principio Dios ya los tenía como parte de su plan. so that they would know that since the beginning, God had these people a part of his plan. En pocas palabras, no son obra de la casualidad, So in other words, they weren't just a result of casuality, sino que eran parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. but that they were a part of the plan even before the foundations of the world were created. Pablo había dicho esta verdad a otra de sus plantaciones de iglesia. And Paul gave this truth to another one of his church plants, Y creo que una de las más importantes, and I think it was one of the most important, la iglesia de Éfeso. and it was the church of Ephesus. Quiero que escuches lo que le dijo a la iglesia en el libro de Efesios capítulo 1, verso 4. And so let's look at what Paul said to the Ephesians in chapter 1, verse 4. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿En qué? En amor. So just as he chose us from when? From before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before who? Before him in love. Pablo, en ese mismo sentido, So Paul, in the same sense, les dice a los cristianos en Tesalónica la verdad que son escogidos por Dios, that Paul was telling them that in truth they were chosen by God, que son planeados por Dios, and that they were planned for by God, que estaban en la órbita de Dios desde antes de la fundación del mundo. that they were in the orbit of his great plan even before the foundations of the earth. Y número 3, vemos en esta sección, And number 3 that we see in this section, Pablo también les recuerda que son escogidos ¿para qué? Salvación. Paul reminds them that they are chosen, but chosen for what? For salvation. Escucha esto. So listen to this. Pablo les dice, Paul tells them, Dios te amó, God loves you, Dios te escogió God chose you para darte salvación. to give you salvation. Qué hermosa verdad, ¿no? And how beautiful is that truth, right? Una declaración del amado pastor Pablo a su iglesia. So this was a beloved declaration by Paul to his church. Y es por esto que Pablo les anima a permanecer firmes en su fe, And this is why Paul is encouraging them to maintain firm in their faith. a no dejarse engañar y desistir de su fe. And he's trying to remind them not to be, deceived and to walk away from their faith. Satanás estaba tratando de confundir a su iglesia. Because Satan is trying to confuse his church. Y Pablo los estaba llenando de verdades bíblicas. And Paul is trying to teach them and show them biblical truths. Y en esto encontramos la razón para permanecer firmes. Número 1. And this is where we find our first reason to stand firm. La razón número 1 es que eres amado, escogido y salvo. And reason number 1 is because you are loved, chosen, and saved. ¿Por qué debemos de permanecer firmes? So why should we remain firm? Porque somos amados, escogidos y somos salvos. Because we are loved, we are chosen, and we are saved. Cristianos, siempre estuvimos en los planes de Dios. So Christians, we were always in God's plan. Porque Dios nos amó con amor agape. Because God loved us with agape love. Fuimos escogidos. We were chosen. Dios dijo, Gabriel. God didn't go, Kristen. Estábamos dentro de sus planes para ser salvos. But you have always been in his plan to be saved. No permitas, amigo, que Satanás venga a poner dudas en tu vida de quién eres en Cristo. So my friend, do not let Satan put into doubt who you are to Christ. Porque Satanás es buenísimo para venir a decirte que eres un hipócrita, que no deberías de estar en la iglesia, que anoche te fuiste de party, etcétera, etcétera.
Because Satan is very good at accusing you and saying that you are not loved and saying you're a hypocrite and saying, well, look at what you did last night at that party, etc., etc. Y que no vales nada. And that you're not worth anything. Pero tu identidad no está en lo que tienes. But your identity is not in what you have. Tu identidad no está en tus sentimientos. Your identity is not in how you feel. Tu identidad no está en las cosas materiales. Your identity is not based off Tu material. identidad está en Cristo. But your identity is in Christ. Porque Él te amó, Because he loved you. Él te escogió And he chose you. y Él te salva. And he saved you. Amén. Amen? Amén. Continuamos leyendo versos 14 y 15. So let's continue reading verse 14 and 15. A lo cual, continúa Pablo hablándoles, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. So Paul is continuing to speak of the same things. He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle. Pablo una vez más saca a relucir o a colación una verdad más. So Paul once again is highlighting and taking out another truth. Estos hermanos, recuerda, estaban dudando de su fe. So remember that these brethren were doubting their faith. Recuerda que ellos estaban pasando por persecución. Remember that they were going through persecution. Recuerda que algunos de ellos habían muerto, inclusive habían sido encarcelados por el evangelio. And remember that some of them had been imprisoned and others had been martyred for their faith. Y Pablo les recuerda que deben de permanecer firmes porque tienen un llamado. But remember that Paul is reminding them to stay firm because they have a calling. ¿Cómo empieza el verso? Dice, a lo cual que os llamó. Es un llamado. And so he starts off saying, for what he called you by. What does that mean? They had a calling. Pablo les dice, Dios te ha llamado. And Paul tells them, God has called you. Así que permanece. So stand firm. No tires la toalla. Don't throw in the towel. Yo sé que estás sufriendo persecución, I know that you're suffering persecution, pero Dios te ama. but God loves you. Eres escogido. You are chosen. Eres salvo. You are saved. Y Dios te ha llamado. And God has called you. Pero también en estos textos vemos algo bien importante que les dice Pablo. But we also see something very important in these texts that Paul says. Le da una orden directa a su plantación de iglesia en Tesalónica. He gives a direct order to his church plant in Thessalonians. ¿Te diste cuenta cuál es esta orden directa? And did you see what this direct order is? Le dijo, retened la doctrina. And he says, maintain the faith, the doctrine. Retener la doctrina. So hold on to the doctrine. ¿Qué significa esto? ¿Baterías? Hello? Yeah, sorry. So what does that mean? Significa enfócate en la palabra de Dios. So it means focus on the word of God. Lo que te hemos enseñado aquí en Tesalónica, retén la doctrina. So what we have taught you in Thessalonians, hold on to that doctrine. Agárrate de la palabra de Dios. So grab on to the word of God. Entonces Pablo los anima y les ordena que se mantengan firmes en la doctrina. So Paul is ordering them and commanding them to stay firm in the doctrine. Que permanezcan en medio de la tribulación. That they would stay firm and hold tight in the middle of tribulation. Y es en esto que encontramos la razón número 2 para permanecer firmes. And this is where we find reason number 2 to stand firm. Razón número 2, eres llamado a permanecer en la palabra. So reason number 2, you are called to remain in the word. Iglesia, número 2, eres llamado a permanecer en la palabra. So number 2, church, you are called to remain in the word. Cada cristiano aquí So every Christian here tiene un llamado de parte de Dios a permanecer firme en la doctrina del Señor, es decir, en la palabra de Dios. So you are called by God to remain in his word.
Dios te ha llamado y te ha dado su palabra para que puedas permanecer firme ante cualquier tribulación en tu vida. And so God has given you the word so that you can stand firm in any type of tribulation. Cristiano, tú eres llamado a permanecer firme en su palabra So Christians, you are called to remain firm in His word para que puedas atravesar cualquier situación difícil en tu vida. so that you can get over whatever difficult you're having in your life. Así sea persecución, Even if it's persecution, aunque sea tribulación, even if it's tribulation, aunque sea pruebas en tu vida. even if it's trials in your life, Si tú permaneces en la palabra de Dios, vas a salir adelante. but if you stay firm in the word of God, you will. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Because faith comes by hearing, and hearing what? Hearing the word of God. Dios a través de su palabra te ha dado todo lo que necesitas para permanecer firme y salir victorioso. Amén. So God, through His word, has given you everything you need to move forward victoriously. Fue un men así como de flojera, ¿eh? A ver, Dios a través de su palabra te ha dado todo lo que necesitas para permanecer firme y puedas salir victorioso. Amén. Okay, so without a weak amen, God has given us everything we need in His word to move forward victoriously. Amen? Amen. Continuamos nuestro estudio verso a verso y vamos a ver qué otras verdades Dios nos va a hablar a través de Pablo. And so let's continue in our verse by verse study and see what else Paul has called us to. Versos 16 y 17. And we're going to read verses 16 and 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Esta mañana el pastor Pablo anda con todo. So this morning, Pastor Paul is going all out. Está entrenando a sus pupilos, a sus discípulos con todo. And he's encouraging his pupils with everything that he has. Como decimos, con Tokio, anda con toda la pila. So he's going full force. Pablo les recuerda que Jesús es quien les da consolación en medio del tiempo difícil que enfrentan. So Paul is reminding them that it's Jesus who gives them consolation in the middle of their difficult times. Estoy seguro que Pablo sabía que permanecer firme no era nada fácil. And I'm sure that Paul knew that standing firm was nothing that was easy. Especialmente por la situación tan crítica que estaban enfrentando en esta iglesia. Especially in the critical times that they were coming up against in this church. En verdad, esta iglesia estaban siendo encarcelados por el evangelio. So in truth, this church was being incarcerated for the gospel. Habían sido expulsados de sus casas. Many of them were kicked out of their own homes. Inclusive algunos habían sido martirizados, es decir, muertos por el evangelio. And including that many of them were martyred, meaning they were murdered for the gospel. Solo por ser cristianos y permanecer en la palabra. And just for being Christians and maintaining in the word. Y es por eso que esta iglesia tenía muchas dudas y preguntas. And that's why this church had many questions and many doubts. ¿Se acuerdan que decían, oye, si los muertos en Cristo, qué rollo? ¿Qué va a pasar con ellos? And so they were saying, okay, those that have died in Christ, what happens to them? ¿Qué va a pasar con los muertos cuando Cristo regrese? What's going to happen to the dead when Jesus comes back? Tenían dudas. They had doubts, Estaban siendo perseguidos. and they were being persecuted. Tenía fuego sobre sus pies, entonces había que correr. They had fire under their feet, and they had to run. Y alguien aprovechó esta situación para traer una falsa doctrina. And someone took advantage of the situation to bring in false doctrine. Pero Pablo tenía una palabra clara y directa. But Paul had a clear and direct word. Y les recuerda que Jesús entiende perfectamente por lo que están pasando. And he reminded them that Jesus Christ knew exactly what was going on. Y que Él es el autor de toda consolación. And that he is the author of all consolation. Y es por esto que ellos tienen que permanecer firmes. And that's why they had to remain firm. Y en esto encontramos la razón
para permanecer firmes, número 3. And this is where we find our third reason to stand firm. Razón número 3 es porque eres consolado. The third reason to stand firm is because you are comforted. La razón por la cual tú debes de permanecer firme es porque eres consolado. And the reason why we should maintain firm is because we are comforted. Cristiano, aún en medio de las dificultades en tu vida, permanece firme. So Christians, even in the midst of your difficulties, remain firm. Porque eres consolado por Jesús mismo. Because you are comforted by Jesus himself. No estás solo. You're not alone. Jesús está a tu lado para ayudarte, Jesus is by your side to help you, para animarte, to encourage you, para consolarte. and to comfort you. Jesús siempre está viendo cada cosa que nosotros enfrentamos So Jesus is always seeing everything that we are coming up against. y está listo para ayudarte y para darte consolación. And he's ready to help you and to give you comfort. Jesús siempre mira, Él no está dormido. So Jesus is always watching. He's not sleeping. Y hablando de que Jesús está viendo y que no está dormido, And speaking of Jesus being awake and not sleeping, esto me recuerda la historia de un ladrón que entró a una casa para robar por la noche. this reminds me of a thief who tried to break into a house at midnight to steal. Un ladrón se mete en medio de la casa a medianoche para robar. And so this thief, he went into a house in the middle of the night to steal. Entra por la ventana y cuando está dentro en la oscuridad, oye una voz que le dice, Jesús te está mirando. So he enters into the window, and when he's inside and he's all in darkness, he hears a voice saying, Jesus is watching you. Entonces el ladrón se asusta y se detiene y luego ve que no ocurre nada. And so the thief, he freezes, he looks around, and then he sees that nothing's around him. Y continúa y de nuevo la voz le dice, Jesús te está mirando. And once again, the voice says, Jesus is watching you. El ladrón asustado prende la luz que traía y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula y el ladrón le dice, And so the thief, he gets scared, he turns around, he turns on his light, and he sees that it's coming from a parrot in a cage. And the thief says, ah, qué susto me diste. ¿Cómo te llamas, lorito? and they said, oh my gosh, you scared me. What is your name, little parrot? Y el loro le responde, me llamo Pedro. And the little bird says, my name is Peter. Pedro es un nombre muy extraño para un loro. And he said, Peter's a really weird name for a parrot. Y el loro le contesta, más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman. And the parrot said, the stranger name is Jesus for the name of my Doberman. Eres consolado porque Jesús, no este Jesús, Jesús nuestro Señor siempre está viendo y no está solo. And so the beautiful thing is that we're always comforted by Jesus, not this Jesus, but our Jesus, and that we are never alone. Recuerda, cristiano, que debes de permanecer firme And so remember, Christian, that we need to stand firm porque eres amado, because you are loved, eres escogido, you are chosen, eres salvo, and you are saved, eres llamado a permanecer en la palabra and you are called to remain in the Word, y eres consolado. and you are comforted. Amén. Amen. Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de mantenernos firmes. And this is our beautiful word today about remaining firm. Muy bien, no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer una pregunta, And so we don't want to miss up the opportunity to ask you a question. la cual consideramos que es la pregunta más importante probablemente de tu vida. And we consider this the most important question that you'll ever hear in your life. Y va a aparecer ahí en tu pantalla. La pregunta es si has nacido de nuevo. And the question is up here on your screen, and it is, have you been born again? Es una pregunta para ti. ¿Has nacido de nuevo? So it's a question for you. Have you been born again? Si tú sabes qué significa esto y la respuesta es sí, qué padre, felicidades. And so if you have been born again and you understand what this question is and you've done it, then congratulations. Pero también si tú no has escuchado esto antes, quisiera explicarlo un poco para que sepas qué significa. But maybe if you haven't heard this before, then we would like to take a few minutes to explain what it means. La Biblia enseña que nacer de nuevo, nacer espiritualmente sucede cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús. And so the Bible teaches us that to be born again, it is someone who recognizes that they have sinned and to put their faith in Jesus. Eso es a alguien a quien llamamos que nació de nuevo o un cristiano. And this is someone that we call a born again Christian or a Christian.
ser parte de una iglesia no te hace cristiano, sino nacer de nuevo te hace cristiano. And so being a part of church does not make you a Christian, but being born again is what makes you a Christian. ¿Y por qué sería importante que tú nazcas de nuevo? And why would it be important that you are born again? Eso te lo quiero explicar con un versículo que se encuentra en Juan 3:3. And so we want to explain this in a verse that we find in John 3:3. Había un hombre muy religioso llamado Nicodemo, probablemente iba a la iglesia también. And so there was a very religious man named Nicodemus, and he himself went to the temple, Tenía una religión, and he had a religion. pero en una plática con Jesús, Jesús le dijo estas palabras. But when he was having a conversation with Jesus, he had these words with him. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And Jesus told him, most assuredly, I say to you, he who has not been born again cannot see the kingdom of God. Con esas palabras Jesús le estaba diciendo que su religión no era suficiente, sino que tenía que nacer de nuevo. And what Jesus was trying to tell him is that your religion is not enough, but you have to be born again, Para poder ver el reino de Dios. so that you can see the kingdom of God. Y esa es la razón de por qué es importante esta pregunta también para ti el día de hoy. And that's why this question is important even for you that is here today. Porque el que tú puedas ver, el que tú puedas entrar al reino de Dios, al cielo, depende de si has nacido de nuevo o no. Because in order for you to go to heaven or to see the kingdom of God, you have to be born again. Y el asunto es que la Biblia solamente nos habla de dos lugares a los que podemos ir cuando nosotros morimos. And the problem is that the Bible only speaks to us about two places that happen to us when we die. El primero es el reino de Dios, And the first one is the kingdom of God. pero también el segundo es el que dice la Biblia es un lago de fuego o un lugar de tormento. Nosotros lo conocemos también como el infierno. But the other place that the Bible talks about is called the place of eternal torment, the lake of fire, also known as hell. Y la única cosa que va a decidir si tú vas a uno o a otro lugar es si has nacido de nuevo o no. And the only deciding factor of where you go is whether or not you are born again. Por eso es muy importante. And for that reason, it's very important. Y la buena noticia es que Dios te ama tanto que Él no quiere que nadie vaya al infierno. And the good news is that God loved you so much that he didn't want anyone to go to hell. Y lo demostró que no quiere enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. And he showed us that he didn't want anyone to go there by having his son sacrifice his life. Para que ahora lo único que tengamos que hacer nosotros es creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. So now all that is left for us to do is to believe in him and to repent. Entonces quisiera pedirle a todos que cerremos nuestros ojos para no distraernos. Si tú has nacido de nuevo, te invito a que ores por otros. And so we invite you now to close your eyes so that we can pray for those. Pero también cerramos nuestros ojos para no poner ninguna presión sobre los demás. So to pray for those who might not have taken this choice, but also to take the pressure off of those who might want to come to Christ. Tal vez tú reconoces hoy que tú no has nacido de nuevo. So maybe you have recognized that you have not been born again, Que si tú murieras hoy no sabrías si irías al cielo o al infierno. that if you were to die today, you don't know if you would go to heaven or to hell. Si tú reconoces eso, pero también quieres hoy poner tu fe en Jesús y arrepentirte de tus pecados, And so if you would like to have assurance today of where you would go and have forgiveness for your sins, o sea, hoy quieres entregar tu vida a Jesús por primera vez que nunca antes lo has hecho, or what we're saying is that you want to give your life to Christ because you've never done it before, te invito a que levantes tu mano para que podamos ayudarte y guiarte en una oración. then we invite you to raise your hand so that we can lead you and guide you in a prayer. Gracias, veo tu mano, ¿la puedes bajar? ¿Habrá alguien más? So is there anyone else? Podemos esperar un momento. Si lo estás pensando, si lo estás considerando, está bien. And so we can wait a moment in case you're thinking about it or considering it. Los demás estamos orando por ti para que aceptes a Jesús, And so the rest of us are praying for you that you would accept Jesus, pero también no podemos esperar demasiado tiempo. but we can't wait too long. Sé que no estamos transmitiendo en vivo, pero tal vez tú estás viendo esta grabación en algún momento. And so maybe there's those of you that are watching us on a pre-recorded video. Ese mensaje también es para ti. Si tú quieres nacer de nuevo, por favor va a aparecer un número en tu pantalla, contáctanos y queremos conocerte. And if you're watching this, obviously we can't see you raise your hand, but there is a number appearing on your screen. So please come in contact with us. We would love to pray with you and to walk with you.